Hello, ma'am. Welcome back, ma'am. May gusto kang ano dyan, ma'am? Oo. Anong difference nila? Wala naman. Kasi cream cheese to, di ba? Nakalabas Opo, cream cheese to, ma'am. Ito custard filling po siya, ma'am. custard. Ito pala custard cake. Oo, custard kasi filling. cream cheese. Gusto mo rin ba i-try yung ganyan? Hindi mo pa ba na-try yung ganyan? Yan. Ito, ma'am. Ito kasi pinopromo ko ngayon, ma'am. Pag 4 na piraso, 250 lang po siya. Sige po, ma'am. Handa ko lang yung in-order mo, ma'am. Bali, 15 na ano yun, ma'am. No? Ito. Ito in-order ni ma'am. Babalikan lang daw niya. Oo. 15. Grabe, oh. 15 na ano. Teka. Double check ko lang lahat, ma'am, ha. Ma'am, nilagay ko na lang sa paper bag, ma'am, para i-free ko na lang sa itong paper bag, ma'am. Teka, ma'am, 15 na ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ma'am, nalaglag, ma'am. Ito, ma'am. Ito, 6 plus 6. 12 to. Laki niya, no? Ang ganda. Ay, ito na lang, sir. Wag na sa floor, sir. Ito. 1, 2, 3. Ito may tatlo dito, ma'am. So, 15 na yan, ma'am. Tapos 13 na, sabi niyo 13 na strawberry, no? So, ito, ma'am. 6 plus 3, 9. 9 plus 4 dito, ma'am. Apo. Tapos 8 na peach, ma'am. Oo. Thank you, ma'am. Apo. Kung gusto nyo, try nyo din next time yung coffee din, no? Yung try namin, kaya lang kasi wala siyang filling sa loob, di ba? Meron, ma'am. Meron ba? Ba't may naka-try ko wala? Ano, Or ma'am? hindi ko lang maalala. Pwede mo po. Gusto mo Hindi, kung gusto mo, try ka ng isa, ma'am. Oo. Pwede bang mag-switch ng isang flavor? Sige, ma'am. Isang piraso, ma'am, or ano? Para lang matry mo siya, ma'am. To coffee na. Sige po, ma'am. Coffee. Tiga dito sa likod. Ito, ma'am, mga box in order na rin. Babalikan na rin. Parang yung ginawa niyo, ma'am. Oh, mabalikan nila. Thank you for coming back, ma'am. So, Merry Christmas po, ma'am. So, bukas meron ka pa rin? Meron, ma'am, po. Until end of the year, meron po, ma'am. Tapos meron ka din sa SM Orange. Right now po, ma'am, meron po dun, ma'am. Bali 7 na peach na lang po siya, ma'am. No? May dalawa ba dito? Opo, dalawa po yan. Tapos ito, 5, tapos ito po, ma'am. Thank you so much, ma'am. Bali 36 pieces sila lahat, ma'am. Message nyo na lang ako, ma'am, pag order kayo. Opo, order online. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Merry Christmas. Bye po. Thank you, thank you. Grabe, 36 pieces. Ay, ma'am, mochi buns po.